وإياكم في هذه البكرة المباركة في صلاة الغداء. والله يوفقنا وإياكم لطاعة الله على الدوام واتباع حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويزيدنا ويزيدكم حرصا على نشر شريعته وإحياء سنته في عافية من غير ابتلاء والامتحان، محض الجود والامتنان، بجاه النبي محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الداعي إلى الله العالم العلامة الفقيه Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mahdar, beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik pertolongan kepada kita di waktu subuh ini dengan melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya dan dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu semangat dan menambah semangat kita dalam menimba ilmu dan mengamalkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijauhkan daripada segala bala dan kita semuanya diberikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: بني هذا الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، فتحسين الخلق من مقاصد الدين، وتحسين الأفعال من أعظم مقاصدها. ولا نعرف مكارم الأخلاق ولا محاسن الأفعال إلا إذا عرفنا وفهمنا سيرة محبوب ذي الجلال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ أن محاسن الأفعال ومكارم الأخلاق إنما هي تأخذ من سيرته صلى الله عليه وسلم. كل الآداب وكل الأخلاق مأخوذة من أفعال وأقوال وسيرة سيد المربين وسيد المعلمين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Agama Islam ini dibangun atas dasar baiknya akhlak dan baiknya perbuatan, dan kita tidak akan bisa mengerti bagaimana yang dimaksud dengan baiknya perbuatan atau baiknya akhlak itu kecuali kita mempelajari dan memahami sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari sejarah dan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan baiknya perbuatan dan baiknya akhlak, yang mana itu adalah tujuan utama dalam agama ini, yaitu untuk memperbaiki perbuatan dan supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan tidak ada adab ataupun akhlak yang mulia yang terpuji kecuali itu sumbernya diambil hanya dari sejarah kehidupan dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. فإذا
من أراد تطبيق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والاهتداء به إنما يكون ذلك بحضور مجالس العلم، مجالس العلم التي تزيدك مراقبة لله وخشية لله، مجالس العلم التي تزيدك محبة في الخير وأهله وبعدا عن الشر وأهله. هذه مجالس العلم النافع التي فيها يتعرف الإنسان على جميع المنافع المتصلة بمن جاءنا بجميع المنافع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المجالس التي تزيدك خشية وقرب من الله هذه مقصودة بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: حضور مجلس علم خير من أن تصلي 1000 ركعة وأن تشجع 1000 جنازة وأن تعود 1000 مريض. الله يزيدنا ويزيدكم حرصا على مجالس العلم النافع حتى ننتفع ونقتدي بمن جاءنا بجميع المنافع سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan supaya kita mengerti bagaimana akhlak yang baik, perbuatan yang baik yang mana sumbernya adalah Nabi kita Muhammad SAW, maka caranya yaitu kita selalu hadir di majelis ilmu seperti ini. Majelis ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang bersambung, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana ilmu tersebut membuat kita tambah merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah takutan, takwa, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah-nambah kita suka kepada kebaikan dan tambah suka kepada orang yang baik. Dan majelis ilmu yang bermanfaat itu menambah kita kada katuju, kada senang dengan segala bentuk keburukan, dan kita pun menjauhi orang-orang yang tidak baik. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmunya sumbernya yang asal mulanya dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana apa yang disampaikan Nabi, yang dibawa Nabi sampai kepada kita sekarang itu semuanya manfaat, semuanya mendatangkan manfaat. Nah, oleh karena itu hendaklah kita tambah semangat, dan mudah-mudahan kita ditambah semangat untuk selalu hadir di majelis seperti ini, majelis yang mana bersambung ilmunya, manfaatnya yang asalnya dari Nabi Muhammad SAW. أما من يحضر مجالس العلم ولم يتحسن حاله ولم تتحسن أخلاقه، بل ربما زادت سوءا والعياذ بالله، فذاك لم يحضر مخلصا ابتغاء مرضات الله، أو جالس العلماء أو خدم العلماء ولم تتحسن أخلاقه ولم تتحسن أفعاله ولم تتحسن سيرته، ذلك إنما يدل على سوء طويته وأن فعله غير مخلص لله سبحانه وتعالى، أو أن من جالسهم ليسوا إلا على صورة أهل العلم ليس على حقيقتهم، لأن أهل العلم حقيقة من قرنوا العلم بالعمل، هؤلاء هم أهل العلم حقيقة. وأما من تعلم ولم يعمل فليس هو من أهل العلم حقيقة، فمهما خدمته ومهما جالسته لن تنتفع به، لأن الانتفاع بالأفعال له تأثير في القلوب أكثر من الأقوال. اللهم صل على محمد. Jadi hendaklah kita berusaha selalu semangat dalam hadir di majelis ilmu, karena hadir di majelis ilmu fadilahnya sangat banyak. Di antaranya hadis Nabi SAW
barang siapa hadir di majelis ilmu, maka baginya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih baik daripada menyelenggarakan 1000 jenazah. Ya, umpet memandiin, untuk menyembahyangkan, untuk menguburkan misalnya. Itu hadir di majelis ilmu, pahalanya sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jikalau sebelumnya Habib tadi menyampaikan hadir di majelis ilmu itu jalan supaya kita mengerti bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perbuatan Nabi, supaya kita bisa contoh. Tetapi misalnya hadir sering ke majelis ilmu, tapi perbuatannya, akhlaknya kakak itu aja, tidak perubahan, bahkan tambah jelek akhlaknya, tambah buruk. Nah, ini masalahnya di mana? Masalahnya kata Habib, pertama mungkin dia hadir di majelis ilmu itu niatnya kada baik. Niatnya kada baik hadir di majelis ilmu. Atau dia kada ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa taala niat hadir di majelis ilmu, atau yang dipandangnya sebagai ulama, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, itu ustadznya sekedar penampilan. Ustadznya sekedar penampilan. Artinya apa? Penampilannya ustadz, yang disampaikannya ini seolah-olah ilmu, tapi ustadz yang dianggapnya ustadz itu, yang dianggapnya guru atau orang alim itu apa? Tidak mengamalkan ilmunya. Tidak mengamalkan ilmunya. Nah, maka ini dua kemungkinan. Mun kita nih hadir ke majelis ilmu, cuma kita kada berubah menjadi lebih baik, kemungkinannya dua. Kita yang kada ikhlas, atau gurunya tidak mengamalkan ilmu yang dia sampaikan. Karena kata Habib, kalau sekadar pintar bapander aja, pintar menyampaikan, pintar berceramah, tapi kada mengamalkan, itu tidak akan berpengaruh kepada hati para pendengar. Nah, cuma jangan kita seuzon bang lah. Ini ulun nambahi, mun kita nih jadi murid kada baik, berarti kita nang kada baik. Jangan nyalahkan gurunya, berarti guru yang kada baik ini jelas. Nah, ada. Yang mudah-mudahan niat kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. وأنتم تشاهدون في هذا الزمن كم يتخرج من المعاهد والأربطة في كل عام، والإسلام ومعالم الدين تتناقص وتبتعد عن هدي حبيب الرحمن. لماذا؟ لأن القدوة قد غابت، فهو يحضر مجلس التعليم على سبيل العادة لا على سبيل العبادة، ولا يبالي إذا زاد في خير الدين وإن لم يزد، هو يحضر على سبيل العادة فقط، فلا يهم ما زاد من أمر دينه ولا ما نقص، إنما يهمه ما زاد من أمر دنياه، ويهتم ويغتم ويحزن إذا فاته شيء من أمر الدين. إذن جعل ذلك أي طلب أمور الدنيا ستار في ظاهر العلم، سواء من المعلم أو من المتعلم. القدوة أساس في التعليم، أساس في التربية. الله يجعلنا وإياكم من المقتدين بهذا النبي الرحيم، ويجعلنا وإياكم من المقتدى بهم في محاسن الأفعال ومحاسن الأخلاق. Rasulullah SAW beliau bersabda,
barang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, maka tidaklah bertambah untuknya kecuali tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bertambah tapi akhlak dan perbuatan bukan semakin baik. Maka bertambahnya ilmu itu hakikatnya menambahnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Habib, mungkin banyak kita lihat berapa banyak orang yang lulus pesantren atau lulus madrasah Islamiyah, tetapi akhlaknya, adabnya jauh daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa? Karena di antara sebabnya itu kehilangan qudwah. Bahkan ketika hadir di majelis ilmu itu ala sabilil adah, kebiasaan, bukan niatnya ibadah. Ada. Kenapa ke majelis ilmu? Kenapa niat utamanya bukan ibadah? Niat utamanya sekedar hadir. Kalau dapat ilmu kah, itu kada penting baginya hadir dulu. Hadir itu kan karena kebiasaan aja. Nah, seharusnya kan kita hadir niat hendak memang ibadah niatnya, kemudian mun bertambah ilmu hendak mengamalkan nih kada. Niatnya ya sekedar hadir aja. Kenapa ya? Karena kebiasaan hadir. Bukan niat utamanya ibadah kada. Nah, kalau niatnya ibadah itu dan niatnya memang hendak menambah ilmu, niatnya selain menambah ilmu pula apa? Mun aku bertambah ilmu hendak ku amalkan. Jadi niatnya memang ibadah. Dan kita sekarang ini sudah banyak kehilangan qudwah, contoh yang baik, guru yang bujur baik, yang kawa dicontoh akhlaknya dan perbuatannya. Karena kebanyakan, kata Habib, baik yang hadir ataupun gurunya, tujuannya tadi adalah dunia. Tujuannya adalah dunia. Yang hadir juga ya karena sekedar hadir aja, tapi apa yang dipikirkan dunia. Sehingga jikalau ketinggalan majelis atau bertambah ilmu atau kada bertambah, bisa ma'amalakan atau kada ma'amalakan tuh baginya sama saja, biasa saja. Sehingga kada sedih, ini bertambah ilmu atau kada, kawa ma'amalakan atau kada. Nah, kalau orang yang tanda untuk ibadah, menuntut ilmu itu, kata Habib, mun ilmu kada bertambah atau belum kawa ma'amalakan ilmu, itu sedih hatinya. Tapi apa? Tapi kita, yang banyak kita sedihkan, yang membuat kita galau, sakit hati, kenapa? Karena kehilangan dunia. Nah, itu menunjukkan jikalau kita sedih karena kehilangan dunia, tapi biasa-biasa saja, ma'amalakan ilmu kah, kada kah, nah maka itu tanda kada ikhlas dan tujuan kita adalah dunia, baik untuk murid atau untuk guru, kata Habib. Nah, jadi kita masing-masing berusaha memandang, menilai diri kita dan berusaha memperbaiki niat kita dan perbuatan kita, sehingga pada hasilnya apa? Kada peduli. Ini yang niatnya kada ikhlas, yang gurunya tujuannya dunia, kadanya dari sikapnya kada peduli, bisa mengikuti Nabi atau kada, bisa memperbaiki akhlak dan perbuatnya atau tidak, bahkan tidak nampak pada dirinya akhlak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selamat bertahan. Amin. Al-ilm adab, al-ilm akhlaq, al-ilm suluk hasan muttasil bijadd al-hasan Muhammad صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العلم صدق في الحديث وصدق في المعاملة، فمن لم يحسن معاملة الخلق لم يحسن معاملة الخالق سبحانه وتعالى. فلا بد أن تحسن المعاملة. الدين المعاملة، ليس الدين خاص في المسجد، الدين في السوق،
الدين في الشارع، الدين في كل مكان، ليس فقط في المسجد. إذا رأيته في مسجد أو في معهد كأنه ملك من الملائكة، وإذا خرج خارج كأنه والعياذ بالله شيطان من الشياطين والعياذ بالله. لا، هذا مفاهيم غير صحيحة، فلا بد أن نعرف أن الدين في كل مجال، لأن كل حالة من حالات الاجتماع من الحالات الاجتماعية لها شاهد من سيرة خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، ليس لنا أسوة غير محمد. ومن أراد نور محمد ولم يتخذ محمد أسوة فهو كذاب. ومن أراد أن يتصل بنور محمد وهو بعيد عن الخلق الحسن والمنهج الحسن والأدب الحسن المتصل بجد الحسن فهو كاذب مدعي غير صادق في قوله ولا فعله. والله يحسن أخلاقنا ويفقنا وإياكم للاقتداء والاهتداء بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi tujuan kita hadir di majelis ilmu, belajar ilmu agama itu untuk memperbaiki akhlak dan untuk memperbaiki perbuatan kita. Jikalau akhlak kita belum baik, maka itu ada masalah, niatnya kada ikhlas dan tujuannya adalah dunia, baik itu murid ataupun guru. Dan hakikat atau intisari daripada ilmu itu adalah adab dan akhlak. Adab dan akhlak kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sidqul hadis. Jadi pertama di antara akhlak yang mulia itu adalah jujur dalam ucapan. Wasidqul muamalah, benar dan jujur dalam bersikap. Jadi muamalah dengan Allah atau muamalah dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, kata Habib. Jadi dalam masjid, jangan sampai dalam masjid kayak malaikat, imbah di luar kayak setan kelakuan, membunguli orang. Jadi agama itu kada di masjid saja, agama itu kada di pesantren aja kada, tapi agama itu kapanpun dan dimanapun. Akhlak itu dan adab itu kapanpun dan dimanapun. Jangan sampai kata Habib ketika di masjid baik kelihatan seperti malaikat, ketika berbisnis atau ke pasar membunguli orang sekalinya di pasar. Ini bukan adab, ini bukan akhlak. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu beliau muamalahnya dimanapun kapanpun itu semuanya dengan akhlak, dengan kejujuran, dengan adab, dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan akhlak kita, perbuatan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya, semua akhlak yang mulia, adab yang baik itu adalah dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam kondisi apapun, kapanpun, dimanapun. Tidak pernah lepas kita daripada aturan agama, daripada contoh Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu, agama yang dibawa Rasulullah dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan cuma di masjid, bukan cuma di pesantren, bukan cuma di majelis, tapi di semua tempat dan di semua kondisi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak dan amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa mislama tuhibbu al-khair li nafsik la budda an tuhibbu al-khair li ahlik wa li awladik. Wa kam min insan yusalli al-furud al-khamsa fi al-masjid lakin muhmil li awladihi. ربما ما صلوا إلا بعد خروج الوقت وربما تركوا الصلاة والعياذ بالله. هذا ليس هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف نقي أنفسنا وأولادنا؟ بلزوم شرع محمد، أدب محمد، خلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا فإذا كان في بيتنا من يترك الصلاة فلا تدخل في ذلك البيت البركة، لا تدخل في ذلك البيت الرحمة. بسبب ماذا؟ في البيت من يترك الصلاة يمنع دخول البركة ويمنع دخول الرحمة. فلا بد أن نحث أولادنا على حضور مجالس العلم كما نحضرها، نحث أولادنا على حضور مجالس الخير كما نحرص على حضورها، فنحسن تربيتهم إن أحسننا التربية، وإلا فلنجعلهم عند من يتقي الله من أهل العلم وأهل التربية ليحسن لهم التعليم والتربية، حتى بعد ذلك يهتدوا إلى المنهج الحسن والسلوك الحسن المتصل بجد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Jikalau kita ketujuh kebaikan, sembahyang berjamaah, hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan kita ketujuh dan istiqomah. Amin. Nah, cuma kata Habib, jangan kita aja yang ketujuh. Yang ketujuh kebaikan nih jangan kita aja, bawai juga keluarga kita, terutama anak-anak kita. Bawai juga. Jangan sampai kata Habib kita alhamdulillah sembahyang berjamaah di masjid pulang. Ternyata anak kita sembahyangnya terlambat di luar waktunya. Untung juga masih hakun di kodonya. Ini apa? Kada sembahyang sama sekali. Nah jangan sampai kata Habib. Kalau ada di rumah kita nang ada sembahyang. Di rumah kita tuh ada nang kada sembahyang, meskipun kita sembahyang, ada nang kada sembahyang. Maka kada mau masuk di dalam rumah itu keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kada mau masuk. Kenapa? Karena ada nang kada sembahyang. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Artinya jangan kita aja yang ketujuh beribadah, jangan kita aja ketujuh atau berusaha memiliki akhlak yang mulia, tetapi bawai juga, ajak juga keluarga, terutama anak-anak kita. Dan mun kita bang pinang ngalih mendidik anak, kita nih ngalih mendidik anak, nah maka cariakan guru atau sekolahkan, cariakan guru yang guru tadi itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya akhlak yang mulia. Nah, kita menajari kada kawa sudah. Kita mencontohkan misalnya kada tapi kawa, maka cariakan guru, cariakan sekolahan yang bisa mengajarkannya ilmu dan mendidik akhlaknya supaya akhlaknya menjadi baik, supaya adabnya menjadi baik sebagaimana yang dicontohkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالأبناء يقتدون بالآباء قبل أي أحد. إذا كان الأب يكذب الابن. الأب يخلف الوعد الابن. وهكذا. فلا بد أن تكون قدوة حسنة. إن كان لك محبة لأولادك تكون قدوة حسنة لهم حتى تسعد بهم في الدنيا وتقر عينك بهم يوم القيامة. فأما إذا كان رأى الابن أباه يكذب فإنه يكذب. من الذي جراه على هذه المعصية؟ هو الأب. فأول من يقتدي الأبناء بالآباء والأمهات، ثم بعد ذلك يقتدون بمن يعلمهم. إن كان معلمهم من الأخيار ازدادوا خيرا. فلهذا ينبغي لك أن تسأل عمن يعلم أولادك. إذا كان الأستاذ يشرب التمباك فيكون الطلبة يشربون التمباك.
وهكذا إذا كان يفعل شيء من الأخلاق السيئة فيقتدي به الأولاد. من السبب؟ سبب الآباء والأمهات، حيث وضعوا أبنائهم عند أساتذة لا يصلحون أن يكونوا قدوة، ولم يتصلوا بسيد الأولين والآخرين. فالطالب لن يتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الأستاذ متصلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتتصل الأبناء والطلبة بذلك بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فحرص أن لا تضع أولادك إلا عند من يتقي الله، عند من يخشى الله، عند من يراقب الله سبحانه وتعالى. Orang tua itu adalah contoh yang pertama yang diikuti anak. Kalau kuitannya ketujuh berdusta, membunguli orang, nah anaknya kayak itu jatuh. Potensi besar anaknya itu terpengaruh kepada orang tuanya. Itu pasti kayak itu. Nah, jadi kalau orang tuanya kada baik, ketujuh berdusta, ketujuh membunguli orang, ketujuh ingkar janji, maka potensi besar anaknya seperti itu pula. Nah, jadi jar Habib mun sayang lawan anak, mun ini pian sayang nggak ada kita lawan anak. Nah, pian nih sayang apa ada lawan anak? Sayang kan? Namun sayang lawan anak, kata Habib, berikan contoh yang baik. Berikan contoh yang baik supaya inya beruntung hidupnya dunia akhirat. Karena contoh yang baik. Nah, kemudian pula yang mempengaruhi anak-anak kita siapa? Yaitu gurunya. Gurunya. Nah, makanya kata Habib, hendak menyekolahkan anak, lihat ya dulu gurunya nang kayak apa? Batakwakah, ba'adabkah, ba'akhlak, atau kada? Ini hati-hati benar mencari guru. Jangan sampai kata Habib mencari guru nang mana gurunya ini ketujuh boroko aja. Nah, apalagi borokonya ditanggung orang banyak misalnya. Nah, ini itu bisa santrinya kata Habib boroko juga. Nah, jadi carikan guru yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhlaknya pun meniru Nabi Muhammad SAW. Tujuannya supaya anak kita yang belajar kasidin, anak kita pula jadi orang yang bertakwa dan bisa bujur-bujur mengikuti Nabi Muhammad SAW. ومن أهمل أولاده لا تربية لا تعليم متصل بسيد المربين وسيد المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم حزين في الدنيا ولم ير برا منهم، وفي الآخرة أول من يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هؤلاء أولادك الذين اهتممت بتغذية أشباحهم ولم تهتم بتغذية أرواحهم، يوقفونك بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقول يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الظالم. ما يسمونه أب، يسمونه ظالم. يقول يا رب وأي ظلم ظلمتهم، فيقول إنه فيقولون أي الأولاد إنه لم يعلمنا أمر ديننا، فيوقفونك. أول من يشتكي بك بين يدي الله سبحانه وتعالى أولئك الأولاد الذين تحرص على تغذيتهم وإطعامهم وكسوتهم، هم الذين يوقفونك بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى، لأنك أهملتهم ولم ترشدهم لسلوك ومنهج سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi carikan anak kita guru yang mana ilmunya, akhlaknya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan bahapal. Mun bahapal mencari guru kada perhatian, timbul jadi masuk ke aliran sesat. Nah, hati-hati. Maka harus teliti nih kayak apa keilmuannya bersambung kada sanad ilmunya, akhlaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Atau pula jangan sama sekali kada peduli dengan pendidikan anak.
Jangan cuma diperhatikan makannya, minumnya, pakaiannya, guringnya, rumahnya. Karena di akhirat kelak, kata Habib, berapa banyak orang tua yang dituntut oleh anaknya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak, seorang anak berkata kepada Allah, "Ya Allah, ambil bagian kami daripada orang zalim ini." Yang dimaksudnya orang zalim adalah kuitannya sorangan. Kuitannya, ya Allah nih, gara-gara orang zalim ini kami jahat pada akhirnya. Jadi di akhirat kelak dituntut anak sendiri, diberatkan anak sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Zalim kenapa? Padahal waktu di dunia memberi makan, memberi minum, menyiapkan tempat tinggal dan pakaian. Tapi kenapa dikatakan zalim? Karena orang tuanya kada peduli dengan pendidikan anaknya. Itulah di hadapan Allah Ta'ala dituntut. Jadi kata Habib, perhatikan bujur keluarga kita, perhatikan bujur pendidikan anak kita, supaya kita di akhirat kada dituntut, dan supaya selamat baratan dunia dan selamat nanti di akhirat kelak. Nah, jadi pertama, perhatian kepada pendidikan anak, ilmunya, mencarikan gurunya pula. Dan yang kedua, dalam pendidikan memperhatikan dan sebagai contoh orang tua memberikan contoh yang baik kepada anaknya. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يزداد حرصا على إذا جهل أمرا يسأل. من يسأل من؟ يسأل أهل الذكر. فقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس مجرد العلم، لا، ما قال فاسألوا أهل العلم. الآن انتشر كثير من المتخرجين من الجامعات الإسلامية ومن المعاهد الإسلامية، لكنهم ليسوا من أهل الذكر، فلا نسألهم عن أمر ديننا أبدا، فإنهم لا يؤمنون في أمر الدين. قال: فاسألوا أهل الذكر الذين جمعوا بين العلم والعمل والخشية لله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم، اسألوهم واطمئنوا على أمر دينكم عند سؤالهم. والله يزيدنا ويزيدكم حرصا على العلم وعلى العمل به، ويرزقنا وإياكم كمال الاتباع لحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويجعلنا وإياكم نحيا على اتباعه وعلى محبته ومحبة أهل بيته، ويحشرنا في زمرته في عافية يا رب العالمين، بجاه حبيب محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau kita kada paham tentang suatu permasalahan agama, ini ada kita pertanyaan, ada hendak tahu hukumnya, kita kada ngerti masalah agama, maka betakun, kata Habib. Jangan berpikir sorangan. Jangan berpikir sorangan, takuni ahlinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir jikalau kalian tidak mengetahui. Ahli zikir di sini kata Habib bukan sekadar ahli ilmu. Karena banyak sekarang ini jebolan atau lulusan pesantren Islam atau dari universitas Islam, tapi apa? Tapi mereka bukan ahli zikir, bukan. Mungkin mereka memiliki ilmu, tapi di sini disebutkan fas'alu ahla zikri. Maksudnya apa? Bertanyalah kepada ahlinya, yang mana ahlinya ini pula mengamalkan ilmunya. Nah, jadi ahli zikir ini orang yang ilmunya bujur berilmu, yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan kepada ilmu. Nah ini, jadi kada cukup sekadar berilmu saja, tapi pula bertanyalah kepada orang yang berilmu dan mengamalkan
ilmunya. Nah, mudah-mudahan Asyhadulillah wa lillah. Nah, mudah-mudahan ilmu yang mana orang yang berilmu ini dia takut kepada Allah, merasa selalu muraqabah, diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwanya nampak, akhlaknya nampak. Nah, ini ahli zikir, bukan sekadar ilmunya saja, cuma nampak ketakwaan di dalam dirinya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertambah ilmu dan bisa mengamalkan ilmu dan bertambah kita dalam mencontoh dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, silahkan kata Habib, mohon ada yang hendak ditakunakan silahkan.